Belum persiapannya kok. Yuk. Udah, yuk. Setengah aja gasnya, belok. Bisa belok ya? Habis ngikutin. Turunin gasnya, jangan tinggi-tinggi. Aja bis, turunin gasnya, jangan kencang, turunin dikit aja gasnya, dikit banget. Turunin mentok nggak apa-apa, kan udah tinggi. Nah, gasnya kalau mau naik aja. Nah, kurangin gasnya, gas. Kalau udah tinggi kurangin gasnya, kalau mau naik lagi gas lagi. Kalau mau naik gas pun nggak apa-apa, tapi kalau udah di atas turunin gasnya aja. Gas. Gas. Dah. Rusak ya depannya. Banyak. Rusak, Lip. Udah. Udah. Apa? Gemeteran.